Welcome to Melodies TV, Ghana's #1 social platform. Nyam Ghana fo amwa mononi ne mu amwo Ghana nyina me mu nyina dwu e de ba platform isu eye mu amwa de ba akopɛ mu nua ba akopɛ aye frem ya santo a adodo na frem ya je guda e na ne enwumre me ba platform isu ensem bi atwa gu Ghana na satan ma ye busy kakra enne na ma ye less busy am pese me kebi bisire mo se me kasa na ma no fuma mo fa ncheme obi ye bo na kan wo se abrabo mu komo ye hu aduru obi enu a wo twa sa na ni san di nachi iso obi di nachi na nipa kona ka chen se wachiachia entitene no na masoma me bekan me kan dia kwa ama ye yankasa maame na obeye vice president ama ye mampanyi dada John Dramani Mahama ye friend Nana Poku Agyemang Nana Poku Agyemang me bisa wasem bio me pese baby a obi a wotie ayi ma no wo wura fi hu se sa muntie miensan muntie tre no wo mu di agefo atem e ma obi kan so mu ni baby o mutie enti ye nko di wo mu ko yo mu adwuma nya sa ye do mu ko ye ne ye wo mu dan emfa so be pa ne nya fi sa muntie miensan so Mugabe dedi kan emfa so nya free no so oba betena FM station no obedi na ado atem no obedi ayi owusu be mpa atem no obehoro MPP fo apart from no emfa so bi enu nya free no so aba bi enu ati free no so mienu na aka ne de omkora de nya hwe free wo mo ho de omo ye nsantwerefo omutimi ye de omo pe na nsantwero de obi atimi ye bi o nsantwero no obi atimi ye bi se Ghana sanya brofo na akane no di kan ene kasa yen katwi kasa anaso obi yen kan krom kasa obi ani nyansa obi ani bi muntie miensa ne de no wantimi am yan kasa yen si wo ma bo nku wo mo yenya wo mo Steven ke Japan de yenya ni Steven nyasa de wonye bone da no ke Japan kokoto ha munkoto bo mo no oba no de wonye bone da no munkoto bo ke Japan mune ne sire kwa nanso ke Japan de afeso ne twa no ho akwala oda ye fumu kura bom paye ma no akwala wotofo bom paye ma no emekunafo bom paye ma no ayarefo bom paye ma no yin wa brochire bom paye ma no because odima ye nyina Nana Poku Agyemang biem wo yo ba time pa menye sure menkai so wo yo ba time pa na no ye yankola ye nuanom kodi nsenseme e wo Arab country no amanfo chaade no yanti udin na wo yi maame na wo yi wo eka wo nko dua bi a esi wuram wo se eka wo nko enka nipa nya se de waye ne da eka wo nko nka nipa begina kwa ho ne asresra ade wo se enko se ka Japan sepo ne nkunu maame eti wo yoba wo ye nipa boni nipa papa wo yoba wo nsono ente da wo de se de wo no ma adi ye no mpese obedi ye ka Japan na ade na afiri ato bebi ena wo ka ho asa na no apa ena wanka ne yie enso nam so ye nyansani ye tete no ya anya ni nti wonya ye mu nti wo ye nipa se nipa na wu nti no won se mfra manfa so oba be pa achew muntie tere no woti so be pa achew wo refi ho akwala ketwa na samije mfi akwala su konoma no a wo NDC mu no wotimi sam na no edi akufu ado atem saa wo refi ho hana bisiu wotimi dina na akufu ado atem saa wo refi ho fere say Misbel timi di akufu atem saa wo refi ho na Poku Agyemang wona mi bisa wo no me ye list na kiro register na me bobo no momo register na me bobo a kiro no wo refi ho sa nkrofo no ho Tracy Buache wo mu nyina Tracy Buache no fo enko ka mu engine wodi gu me fe ne engine kase ukọ bia ka bi so a obo se na engine aye mu ma enya ye mu ma me se Tracy Buache utimi ka ho asem won kro 14 betna platform so super na nado efisuru kopum form e ma obi to buo no ye rally obi to buo de buo papa yi je mensa Poku Agyemang yo se hwan wutimi ka ho asem wona mi bisa no dika bo modia na ka ho asem ansa na obeka kan Japan ho asem na nka kan Japan ho asem na wo no kura no mfaso bia ni so oba na wo de e no wawo na nka mfaso ni so because wo mie company bia utuaka wanu na adi tuaka
Ghana ye sika na ne di tua oka ena na wo ye lecturer na wo ye no kra no mama be fa wo ye wa yi no choko kra no mmabi ne fa nko kire wo nananom enu nuanom nketoa ade wo se wo ma choko ne ma choko kira wo ya abo wo te se ba financial be no to wo ya abo wo be no to wo ba fai wo so wo ye oni onum se ono ankasa ne to na no wo ye na wo ye wo kasa na num se wo ye obi ohu na num se wo ankasa na wo ye wo wo be vice president adi kan Japan na be vice president maame wo be stadium kan Japan wate wo do anu be ko obi ahwanfo anu nko kan Japan na kan Japan wo ye nipa kan Japan wo ye nipa papa wo didi ma ekunafo bidi odi ma yarefo bidi wo ho ani bie mobo wo tua nyanka school fees wo tua Ghana fo bebre nti kan Japan de fo anu nko no so maame so provide anya kan Japan na be provide you aya kanokura bi wo so kanokura bi lawyer Morris Ampao kanokura bi na kan Japan wote se kan Japan ka wo pe MPP fo amon kanokura nyina asam na aba na mon kanokura nya wo betia mu nyina aka kan Japan wa bre papa wa MPP mu enti wonya asam aya amon support no wonya asam aya amon kabima no na munya asam mu ye ehunu ma senchene no mu na ni ma na mo srekire no woni wa na ma se na chi muka na chi asem poto kan Japan de no wanyamo kan Japan waji musika akatua ni kata asihye na moje won se kan Japan waji bi enokwe na wo kaninti ena no ye mahi kan Japan Yesu Kristo wuyi asante hene ni ahemfo kakra bi firi mu a kan Japan de tosumienu president fo ni nyina akonya mo kan Japan me na me ka kire mo de kan Japan wo no so obi ankodi president wontimi nya bi kan Japan wo ni president dawo enso de waye no ebi ni bi ye kan nipa no de odwene yanko nipa ho enya nipa no de odwene won ne yafundie ho ene ye kan so ye nipa na na poko agiman asem na aka me pese obekọ no asa ba biem kan Japan asem na waka no ko na sa bra biem na ya mistake afana me pese ka wahu kan Japan na me pese ka wahu waya de so de kan Japan asem ko kan Japan so de a bomode na bo obo so yie bomode na do vice president yie ne no be di papa na yanko na oba wadi kan akuya donko na oba wadi kan yo ton akuya donko akuya giretia wona di ka so be vice president na de oba da ben wo da ben na oba e awu ma yasom nyi a obeka bi ewra aya fa bro fo sem to nche yo na se wo ba ya abra twi mu otumfo ka kire wo sem to udi asa na aka ye wo so obiara banye de ne nyina so ye nye banchi nye eja na be kire oto enye na ka na aba no ne suru ni petra na aba no mo mpanifo na mudi anim no mo suru mo ma na mudi ma wo ye no yesu se wo ye wa adwe se wan hwe wa no so ye no wa no Patrick Otomu a ene amana ne be kata wo so de kan Japan e wontimi nya bi ma tu kasa ya adwe ho no waka wo to factory se na wo tweri paka wo kase yesai ma yehu wo kase yesai kan wo kase mi yehu oto na se wuni ka bomode ane enkofa Kevin Taylor fa ni fra America mra ni emesen wo ho ni ese Kevin Taylor ni ese muntietre no yese wo mu wie ni ese Sami Jemfi ni ese wo maka ni nyina wie a na afere kan Japan so amamo se wutimi yi wo mu nyina ba yese be kan Japan amamo enye sa na se wo be ka kan Japan asem wan kan ye na kan ka bone a mudi na tamisi medi ba de bi oton mudi kan Japan atama be de na ye me yase me mu ya me ya me ne mintimi nkasa kase se me ni asi nenka asema meka kire sa na poko agiman no ekoditi me ko boda mu no awu wo se sei yenye dai kan Japan na no ntrasa se ho asem no papa ne kan ye na o man kan ye na wo kasa akakra no yenko sa ne nyesa eti ko nya mo fa kwa kan Japan wo ngu wo jai de ma o ma kan Japan wo nche no ho akonfu de wo no enya bi ni wei nenso hisa asase no watato wo mretenten na mretia mu ye beje enuntia eka kan Japan won kan ho asem de wo wori de wo spend no enye bi ni sai we nanso obeka ho asem obi esu nani wono so wo su nani enti se mo amode mo sesa yosika Ghana sika kan Japan ni sika nya Ghana sika o wono ane sweat wono ane bre eye ni bre ni futuro ni dache eni tina na ni abre no enti poko agima maka Japan kasa no akasa ni tiri ho ye bayi na ibo men kasa masam nwa we me di we bo kokko me di we ma ayi se me tifie me gya hoode kakra me nya hoode me twa mo sabe ka audio isu bia mo wos me nkoto na napoko agiman se me si woni kan prosecute sa list na ma ya ma no na so otimi wie ni nyina wie a ene nko na o ka se ache mafia se no otimi prosecute wo mo nyina wie a
timi di gyato akoma otufo sika se wo pare chewa nka ne saade a obetimi aka Kenya Japan asem na se won timi di a Kenya Japan ma ne mfa na no Kenya Japan asem na Kenya Japan won na no wodan wono akasa no ho Kenya Japan de fe ne Kenya Japan kotoko wukuma pem beba wukum Kenya Japan wakuma pem wukum Kenya Japan wakuma pem Kenya Japan ma na no so no onfa na no ma so won ka wasem woni mu ka kone ne chama won timi nkokasa woni ma no afa ko chama won tumi so won waka wasem Kenya Japan won ka wasem na fo wasem ma no so efo wasem ma no so kra na do wasem ba Kenya Japan so dia maame ene obabo nsem o obabo nsem pa ye yebe kwa kogina ho ne abonse obegina ukrobo ke kosto ogwa na mso megina kumase kejetia na watu wasisimpie ho na mso wasisimpie o kumase na watu ama na mso watu ama no ni ahwede obewini ne yonko adai what's Kenya Japan waka wasem no aba na asemu wo nipa se na otu omuka wadwuma wabie yesai mi ehu abro wudi nkwala abro bepe vice president adi ubedi no ukrom no obusuafo so mede nyame gya mu nyina mo on se beka audio bia mo wo so kopum se bepem maame no mede nyame mede amasem nyame da mu nyina mo ma aba